ओम शांति। गति सद्गति दाता सर्व आत्मांकर पिता परमात्मांकर सत् ज्ञान को प्राप्त करी निजको परिवर्तन करिवा सहित सारा विश्व को परिवर्तन करिवार श्रेष्ठ कार्य करुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। वैदिक जुगरु गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ मान्यता दिया जाउथिला, जहार गायन विभिन्न शास्त्र आदिरु आमको देखिबाकू मिले। कारण गृहस्थ होई मध्य पवित्रता को विशेष भावरे अग्राधिकार दिया जाउथिला। आश्रम भली परिवेश सृष्टि करा जाउथिला। राजा जनक हेउछन्ति एहार ज्वलंत उदाहरण। कालक्रमे पवित्र गृहस्थ आश्रम परिवर्तित होई वर्तमान जंजाल भरा गृहस्थ जीवन हो जाइछि। तेणु प्रत्येक मुहूर्त दुख अशांति मिली चलिछि। से धनी हेई थाउ बा दिन मजुरियाटीए गरीबटीए हेई थाउ, केही मध्य एथिरु वर्ती पारि नाहंती। तेबे सही महिमामय पवित्र गृहस्थ धर्मर पुनः स्थापना पाई एबे स्वयं पवित्रतार सागर निराकार परमात्मा शिव बाबा आसी कहउछन्ति, मधुर आत्मिक संतान गण एबे गृहस्थ व्यवहार रे रही समस्तंक सहित संपर्क तो रक्षा करिबा को हेबो, हेले काहारी को घृणा करिबा उचित नुहे। किंतु पद्म फूल समान पवित्र निश्चिंत रहिबा को हेबो, जेपरि पद्म फूलटी पंकरु बा पानी भितरे जात होई मध्य ता देहरे पंक बा पानीर लेशमात्र चिन्ह न थाए। ठीक सही भली एही पंकिल दुनिया भितरे थाई मध्य बुद्धि सहित सबुथिरु अलगा ही जिवा उचित। एहा द्वारा तुमर अवस्थारे उन्नति आसीबो। अंतिम भयंकर दर्दनाक समय रे दुनिया हाहाकार करुथिबा समय रे तुमर जय जयकार हेबो, अर्थात विजयर नागरा बाजिबो। एबे एहा संभव नुहे, कारण तुमे माने एबे पांच विकार रूपी माया रावणर प्रभावरु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करुछ। अंतिम समय रे जेतेबेले तुम उपरे माया रूपी ग्रहर प्रभाव पड़िबा बंद हेई जिवो, तुमे सर्वदा निर्विघ्न रहिबो। समस्ते तुमर बाह बाह करिवे, विजयर नागड़ा बाजिबो। वर्तमान तो तुम कर्तव्य बा तुमर जीवन उपरे मायार खराब ग्रहर प्रभाव पड़ी जाउछि। विभिन्न प्रकारर विघ्न आसी जाउछि। ईश्वरीय बा आत्मिक सेवा करिबा पाई 3 पाद पृथ्वी मध्य मुश्किल रे मिलुछि। किंतु खूब शीघ्र एभली समय आसीबो जेतेबेले तुमे सारा विश्वर मालिक हेई जिवो, सारा विश्वर अधीश्वर तुमे हेई जिवो। अर्थात सुख शांति आनंद प्रेम सबु किछि रे तुमे संपन्न हेई जिवो। सेतेबेले सारा विश्व एक दैवी राज्य रे परिणत हेई जिवो, जेउठारे पवित्र गृहस्थ धर्म ही हेबो।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଧୀରଜ ଧର ମନୁଆ, ତେରେ ସୁଖ କେ ଦିନ ଆୟା କି ଆୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଏବେ ତୁମର ସୁଖର ଦିନ ଆସିଲା କି ଆସିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେହ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏଇ ଦୁଃଖର ନାଟକ ପରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖମୟ ଦୁନିଆ ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାସ୍ତବିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାର ବା ଗୃହସ୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ସାରା ସଂସାରକୁ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଭୁଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାକାର ଭଗବାନ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅଭିନେତା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଧାରଣାରେ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଏବେ ପରମଧାମ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଯାହା ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ମୂଳ ଘର, ସେହି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ତୀର୍ଥ। ସଦ୍ଗତିର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ନିଜଠାରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବେ ହିଁ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ମତ ସେହିପରି ଗତି। ପରନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିବା ପରେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ମରଯିବା ଜନ୍ମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀଇଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଏହା ହେଉଛି ମରଯିବା ଜନ୍ମରେ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଫଳତା ରୂପୀ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତିପାଦରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା।
सारा विश्वर आत्मा मानंकर कल्याण हेउ, समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।